शरीफ साहब, ये अवाम का मुतालबा है, ये मेरी बात आप छोड़ दे। सुनो ये क्या कह रहे हैं। अगर ये अवाम का मुतालबा है कि नया कैनाल नामंजूर है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं होगी। सिंधु पर नहरें नामंजूर, शहबाज शरीफ साहब, नई कैनाल्स नामंजूर, अवाम का मुतालबा है। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ नहीं। अवाम के मुतालबे पर मुतनाज़ा मंसूबे को वापस लेना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गढ़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब। 18 अप्रैल को हैदराबाद से पाकिस्तान खप्पे जलसे शुरू करने का ऐलान। कहा कैनाल्स का फैसला हुकूमत को एक तरफा है, हिमायत नहीं करेंगे पानी की मुनसिफाना तकसीम की जंग। पाकिस्तान तो क्या आलमी सतह पर लड़ी। बतौर वज़ीर ख़ारजा दुनिया को कायल किया कि मौसमियाती तब्दीली से जो नुकसान हुआ ये आपका कसूर है। तरक्याती मंसूबों में मुशावरत के बगैर बजट में वोट नहीं देंगे। जिस बातचीत के ऊपर आपने आमादगी की है उसके ऊपर आगे बढ़े और आगे बढ़ के, क्योंकि जब तक अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा, इस बॉर्डर के ऊपर हालात ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक इस पूरे रीजन में अमन कायम नहीं हो सकता। इस जंग को जीतने के लिए आपको लोगों के दिल पहले जीतने पड़ेंगे। किसी भी अफगान महाजिर को ज़बरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर होने तक मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकता। कई बार कहा अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा हर मामले पर सियासत ना की जाए। जब तक अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं होते यहाँ भी हालात ठीक नहीं होंगे। दहशतगर्दी के मामले पर वफाकी हुकूमत के अरकान के बयानात गैर जिम्मेदाराना हैं। जंग जीतने के लिए लोगों के दिल जीतना होंगे। वज़ीर आला ने धमकी दी कि NFC अवार्ड के मामले पर पुलिस समेत तमाम इदारों के साथ इस्लामाबाद आएंगे। कराची और रावलपिंडी गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज। गिरफ्तार अफराद के कवायफ चेक करने के बाद उन्हें अफगानिस्तान भेजा जाएगा। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी में कार्रवाइयों में 50 से ज़ायद अफराद को तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया। IMF टीम आइंदा बजट तजावीज़ के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। दौरे का मकसद इस्लाहाती इस्तेदाद कार और बजट तजावीज़ पर मुशावरत है। IMF टीम एक हफ्ते तक पाकिस्तान में क़याम करेगी। ज़राए के मुताबिक टीम हुक्काम से मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत करेगी। टीम आइंदा माली साल के बजट बशमूल टैक्स रेवेन्यू इक़दामात से मुताल्लिक़ बातचीत करेगी। आइंदा बजट में अखराजात में कमी, दीगर तरक्याती अखराजात के बजट का जायज़ा होगा। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। IMF टीम पाकिस्तानी माशी टीम के हुक्काम से मिलकर तजावीज़ तैयार करेगी। कराची के सारिफीन के लिए एक और बड़ा रिलीफ मुतवक्के। कराची के सारिफीन के लिए बिजली 6 रुपए 62 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। बिजली की कीमत में माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में होगी। सदर नून लीग नवाज शरीफ की बिजली के नर्ख में कमी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा वज़ीर आज़म की काविशों से मुल्क दुरुस्त सिमत पर गामजन हो चुका है। बिजली सस्ती करने से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। ये भी कहा नून लीग के दौर में हमेशा आवाम को माशी रिलीफ मिलता है। बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान मुस्तकिल हो सकता है। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक सालाना रीबेसिंग अभी मुमकिन नहीं। फिलहाल सहमाही एडजस्टमेंट की मद में रिलीफ मिलेगा। माशी हालात बेहतर हो रहे हैं तो रिलीफ चलता रहेगा। वफाकी वजीर अवैस लगारी ने कहा कि 7 रुपए 41 पैसे का रिलीफ बुनियादी टैरिफ में शामिल है। जून तक क्या सूरत हाल होगी कुछ नहीं कह सकते। ट्रांसमिशन लाइन्स की नुकसानात ना होते तो मजीद रिलीफ मिलता। डेस्कोस की निजकारी के प्लान पर अमल दरामद जारी है।
الحمدللہ 7 روپے 41 پیسے یونٹ جو بجلی کم ہوئی ہے، اس سے کم از کم ہماری ایکسپورٹ میں کم از کم $2 ارب سے $3 ارب کی انکریز آ جائے گی۔ بہت اچھا ڈیسیشن ہوا ہے، دیر ہوا ہے مگر درست ہوا ہے۔ ملک بھر کی بزنس کمیونٹی کا بجلی قیمتوں میں کمی کا خیر مقدم۔ ملک بھر کے چیمبرز کے صدور کا وزیراعظم شہباز شریف سے اظہار تشکر۔ کہا وزیراعظم نے چھوٹی عید پر بڑی خوشخبری دی ہے۔ تاجر برادری کا کہنا ہے کہ حکومت کے اس اقدام سے کاروباری ترقی ہوگی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی جماعت اسلامی کی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس۔ وزیراعظم سے آئی پی پیز کا فورنزک آڈٹ کرانے کا مطالبہ۔ ساری حکومتوں میں آئی پی پیز کو سہولیات دی جاتی رہیں کہ الیکٹرک کے نسکاری میں ایم کیو ایم شامل رہی۔ کرپشن کا کاروبار بڑھانے والوں کی وجہ سے بوجھ قوم برداشت کرتی ہے۔ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو قوم کے سامنے لانا پڑے گا۔ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا خیر مقدم۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا۔ دعوے کرنے والے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہر کام کا کریڈٹ لینا جماعت اسلامی کا وتیرہ ہے۔ توقع ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی بھی ہوگی کیونکہ اس میں 6 روپے کے مزید ریلیف کی گنجائش ہے۔ وزیراعظم نے کراچی آنے کی حامی بھر لی۔ ایم کیو ایم کے جلسے سے خطاب کریں گے۔ قوم کو 15 روپے فی یونٹ بجلی دینے والا آج پابند سلاسل ہے۔ 40 روپے یونٹ بجلی دینے والے عیش و عشرت کر رہے ہیں۔ مشیر کے پی حکومت بیرسٹر سیف کی تنقید۔ کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا دوسرا جرم 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا۔ عالمی منڈی کے حساب سے پیٹرول کی قیمت 200 سے بھی کم ہونی چاہیے۔ بجلی کی قیمتوں میں بڑی کمی کے بعد سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے نیا سنگ میل عبور کر لیا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز ٹریڈنگ کے دوران اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 1800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ 100 انڈیکس 1,20,793 پوائنٹس کی بلند ترین سطح کو چھو گیا۔ سپریم کورٹ نے سانحہ 9 مئی کے ملزمان کی ضمانتیں منسوخ کرنے کے لیے دائر مقدمات مقرر کر دیے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ جی ایچ کیو حملہ کیس کے ملزمان کی ضمانتوں کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیلوں پر سماعت 7 اپریل کو ہوگی۔ عالیہ حمزہ اور ختیجہ شاہ سمیت 20 ملزمان کی ضمانتیں منسوخی کے لیے دائر اپیلوں پر سماعت 8 اپریل کو مقرر۔ اور پاکستان میں پیدا ہونے والی بالی ووڈ کے معروف اداکار منوج کمار چل بسے۔ دل سے متعلق پیچیدگیوں کی وجہ سے امبانی اسپتال میں داخل تھے۔ منوج کمار خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد میں 4 جولائی 1937 کو پیدا ہوئے تھے۔